नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियो टी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि भुवनेश्वर आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। भुवनेश्वर आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह डीजीपी कॉन्फ्रेंस रे जोग देबे। मोदी और शाह नवेम्बर 29 रो भुवनेश्वर रो डीजीपी सम्मेलनी हेबाको जाउछि। दुई जण एथिरे जोग देबे। 29 रु 1 तारिख पर्यंत 3 दिन धरी अनुष्ठित हेबाको थिबा एही सम्मेलन रे राज्य गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं फुंकानुफुंक आलोचना हेबो। माओ दमन, अपराध नियंत्रण, भित्तिभूमि विकास, मानव संबल, नुआ ज्ञान कौशलर उपयोग को गुरुत्व दिया जिवो। एही समय रे प्रधानमंत्री और गृहमंत्रींकर रहणी कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि यौतुक पई नववधू को देले विष। प्रायतः प्रत्येक दिन यौतुक निर्यातना मामला प्रकाश पाई थाए। वर्तमान बिनिकारु एपरी खबर रहिछि जेउठी यौतुक पई नववधू को विष देई हत्या करा जाइथिबा नै दाबी करा जाइछि। बिनिका थाना चरदा गाँ रे एपरी घटना घटिछि जहा परे नववधूंक परिवार पक्षरु थाना रे एक मामला रुजु करा जाइछि। तबे बुर्ला मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे महिला जनकर मृत्यु घटिछि जहा परे दुई परिवार मध्य उत्तेजना सृष्टि होइछि। बिनिका थाना रे एक लिखित अभियोग दैछन्ति नववधूंक मां। नववधूंक हत्या परे स्थानीय अंचल रे चहल सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर रहिछि राज्य रे तळमुहा हेउछि रातिर तापमात्रा। राज्य रे तळमुहा हेउछि रातिर तापमात्रा। राज्यर विभिन्न स्थान रे शीत धीरे धीरे बढ़िबारे लागिलाणी। आसंता 21 तारिख जाए राज्य रे शीत बढ़िबा सह घन कुहुडीर आसन देखिबा पाई मिलिबो। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, कंधमाल, बरगढ़, कलाहांडी रे हालुकारू मध्यम धरणर कुहुडीबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। आईएमडी पक्षरु जारी करा जाइथिबा सूचना अनुसार नवेम्बर 20 एवं 21 रे आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोराम एवं त्रिपुरा उपरे विभिन्न स्थान रे हालुकारू मध्यम वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर रही चाषी खाता को सीधा सड़क टंका जीव कहिछंती मंत्री। धान किणा पूर्व मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक बड़ बयान। सबु जगार मंडी सुरुखुरु चलिबो तार व्यवस्था सरकार करिछंती। जणे नोडाल ऑफिसर दायित्व रे रहिबे। 4 रु 5टी मंडी को नै जणे सुपरवाइजर रहिबे। निजे जिल्लापाल एहर तदारक करिबे। 2टी जिल्ला पई जणे जणे मंत्री को दायित्व। चाषी खाता को सीधा सड़क टंका जीवा नै मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर रही मत्स्यजीवी को धरिबा को भारत आसीथिला पाक जहाज। भारतीय मत्स्यजीवी को धरिबा को पाकिस्तान जहाज आसीथिला। भारतीय तटरक्षी जहाज तार उद्देश्य पंड करि दैछि। समुद्र सीमारेखा निकट रे मुतयन थिबा अग्रिम पाकिस्तानी जहाज को देखि तत्काल कार्यानुष्ठान करिथिला ओ पाकिस्तानी जहाज को समुद्र क्षेत्र रे 2 घंटा धरि पिछा करिथिला। फଳରେ मत्स्यजीवी को गिरफ करिबा पई उपाय न पाई पाकिस्तानी जहाज फेरी जाइछि। प्रतिरक्षा अधिकारीଙ୍କ अनुसार पाकिस्तान समुद्र सुरक्षा एजेंसी जहाज पीएमएस नुसरत भारतीय जल क्षेत्र रे माछ मारुथिबा काल भैरव मत्स्यजीवी को धरि नेबा पई आसीथिला। एथिरे सीमारे मुतयन कोस्ट गार्ड जहाज अग्रिम तत्परता प्रदर्शन करिथिला और मत्स्यजीवी को सुरक्षा दैथिला। परवर्ती खबर रहिछि दारिद्र्य जोगु शिशु कन्या को बिक्री कले दंपति। दारिद्र्य जोगु निजर नवजात शिशु कन्या को बिक्री कला मां। 20,000 टंका रे बिक्री कला मां। जेकेपुर चांदिली थाना अंतर्गत नुआपड़ा साहि रे घटिछि एभଳି अभावनीय घटना। नुआपड़ा साहि रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि सीडब्ल्यूसी। पिला जन्म हेबा परे कतापेटार एक बुला बिकाली महिला जनक आसी पिल्ला देई देबाकू कही कांदिबारु मो पिल्ला को दे देइथिली ओ से मते 20,000 टंका देइछंती बोली कहिछंती मां। परवर्ती खबर रहिछि पुणी बंगोपसागर रे सृष्टि हेबा लघुचाप। किछि दिनर व्यवधान परे पुणी वर्षा रे भिजिबो ओडिशा। दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। 23 तारिख सुधा लघुचाप हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। तबे लघुचापर प्रभाव केउ प्रकार रहिछि से नै कोनोसी सूचना प्रदान करा जाय नाही। बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होइथिबा बेले समस्तଙ୍କ मनरे बात्या को नै भय घारिछि। केबे लघुचाप अवपातर रूप नेबा परे एहा स्पष्ट होई परबो। परवर्ती खबर रहिछि 2 घंटा बंद होइथिला हार्टबीट तथापि पुनर्जन्म पाइले जवान। प्राय 2 घंटा जाय बंद होई जाइथिला हार्टबीट। हृदपिंड जमारो काम करू नथिला। घर लोक मध्य आशा छाडी देइथिले। हेले चिकित्सा विज्ञानर चमत्कारितारु जने 24 वर्षीय रोगी पाइले नुआ जीवन। आउ एभଳି चमत्कार करिसेंती भुवनेश्वर एम्स र डाक्टर। पुनर्जन्म पाइले भारतीय सेनार जवान शुभकांत साहू। नयागढ़ जिला ओडपला गाँव 24 वर्षीय शुभकांत साहू से जने जवान घर को आसीथिबा बेले सेप्टेम्बर 30 तारिख रातिरे हठात दुर्बलता अनुभव करिथिले शुभकांत। घर लोक प्रथमे तांको स्थानीय रणपुर मेडिकल को नै जाइथिले। हेले हार्ट बीट कमुथिबार देखि सेठाकार डाक्टर तांको तुरंत भुवनेश्वर एम्स रेफर करिथिले। परवर्ती खबर रहिछि शिव मंदिर रे मुस्लिम विवाह। उत्तर प्रदेश र गाजियाबाद रे एक शिव मंदिर रे उत्तेजना। एठारे जने मुसलमान दंपति विवाह करुथिबा बेले धरा पडिछंती।
ଏହି ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ମାମଲା ମୋଦିନଗରର ଗୋବିନ୍ଦପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ଧାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶବନମ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି 4200 ଟଙ୍କା ରସିଦ କାଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କନିଷ୍ଠ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମିଳିବ 3000। କନିଷ୍ଠ ମେଧାବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ମେଧାବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 30 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଦଶମରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ 3000 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ କି ଗହମ। ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ରାସନରୁ। ନଭେମ୍ବର 30ରେ ରାସନ ପାଇଁ ସରକାର KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ହାତରେ 10ଟି ଦିନ ରହିଛି। ଆଉ ଏଯାଏଁ 70 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି KYC। ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଁ 3,36,35,918 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଯାଏଁ 2,66,00,000 KYC ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ 69,49,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ KYC ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 70 ଲକ୍ଷ ପରି ହିତାଧିକାରୀ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ରାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଗିବ AI। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଜଗିବ AI। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 203ଟି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 872ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। AI ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଲାଲି କରି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଜମି କିଣାବିକାରେ ଜାଲିଆତି ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନୂଆ ଭାବେ ଗଠିତ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆମେରିକା ସହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆସୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତରେ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଟାର୍ଗେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଘଟେ ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ପୁଣି ବଢିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତ ମନା କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଳିବିଳେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି ଭାରତ। ନଭେମ୍ବର 23ରୁ ଡିସେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳା ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗତ ପ୍ରାୟ 80 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ନମ୍ବର AI377 ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାର ଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହି ବିମାନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା 35ରୁ 40 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ଫୁକେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଅଣାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଲେ ମହିଳା। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ହିଂସାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏହି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଓବାଦୀ ଜଣକ ହେଲେ ପରତାପୁର ଏରିଆ କମିଟିର ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟା ଆୟତେ ନୁରେତ ଅରଫ ନନ୍ଦିନୀ। ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସିପି ବିନୟ କୁମାରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମାଓ ସଂଗଠନର ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି।
एथिसहित चैनल रे नुआ थिले आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।